ମୋର ବଡ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ସାହ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କେଲା କରିବାକୁ। ସାରେ ଏଥର ଯିବା ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ କାମ ଯେ କାମ ଯେତେ ଚାକିରି ବି ଶୁଣିପାରିବ। କଣ ହେଲା ଆମ ଗେଲା ଦିଅର ସତ୍ୟ ଦେଇଛି। କଣ କହିଲେ ସତ୍ୟ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆରେ ଚିଠି ତମ ନାଁରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ବା ପଢିଥିଲି କେମିତି ରହିଲା। ହଉ ହେଲା ଏତେ ଭାଷଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିଠିଟା ମତେ ଦିଅ। ଆରେ ଦିଅ ପୁରା ଦେଲି। ସମ୍ମାନୀୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଶୁଣି ଖୁସି ହବ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀର କଲ୍ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଚିଠି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଦେବ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ସତ୍ୟନା ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ହଁ ସତ କହୁଛି। ଏ ଆମ ସତ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୁସିକୁ ସାଉଁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଛି ପାଗଳ। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଲୁହ ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛ। ଘରେ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛ। ତଥାପି ମୋର ମନରେ ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦିଟାକ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସତରେ ଶାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିବେକ ଦାସର ଭାଇ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆଗେ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି, ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସର ବଡ଼ ଭାଇ ବିବେକ ଦାସ। ମୁଁ ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟ ଦାସର ବଡ଼ ଭାଇ ବିବେକ ଦାସ। अरे तुझे तो लगा मोना चिट्ठी नहीं टेलीफोन नहीं हठात तो मैं हां फास्ट क्वेश्चन ये ट्रेन पर फास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व भला करती अच्छा एबे साथे आसी तो साथे खाइबे बेर तो साथे आसी मोना तमे एती बोकन करे चाहिए कोन? अरे बोका बोले काय सुन गोटे कथा सुन आ जेरे पोशाकटा देखिया पे मने गुरु स्वप्न देखिली सेट पे से भाई की स्वप्न जॉब पे केसिला ए बोलो ए तो जेरे पोशाकटा देखिया पे मने स्वप्न आज तू मोर स्वप्न का साकार करती। अरे मनोज तमे एती बोका को बडा अन्य जगह छाड़े जानि छ मनोज ए टिके तो पूर्व तम भाई तमरा केते प्रशंसा करथिले आ कोन कहउथिले जानि छ एमिति भाई जगते नाही जानि तम जीवन पर देखले तमे एती बोले हेबो ए मनोज अरे तोरे बाकिया पोशाक देखला परे ओ मनटा कोन कहउछ जानि ओ मन कहउची सत्य कोटा को सालट पारती ए एते क्या जाय आगे क्या मुझे तो सारे पड़े अरे आ You are under arrest. मनोज तमे एमिति कोन कहउछ? तू को मनोज एमिति कहिया पे तमे मते बाध्य करूछ। अरे जो भाई को भगवान भलिया भक्ति करू से भाई जे तू एते कोन को फसी दिबे ए विश्वास कर केबे रखला ए मनोज छी भाई छी तमे एते मेन ए मनोज तू एमिति कोन कहउछ हेले तू मते अरेस्ट कर काई के मोर अपराध कोन अरे कहो अपराध कोन खराब कहला तमे चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनी कैश रु टंका चोरी करछ आपण मिठा कहउछती मैनेजर बाबू आपण मिठा कहउछती वा हला मैनेजर बाबू मिछ कहउछती हां मिठा कहउछती देखो पुलिस बाबू मोर की अवस्था कर मारी पुलिस को गलती भूले के ताकि मिली रे के इनो तला बेले ऑफिस रे पछिला पूरा ग्रुप धड़ा का बोबल कला
ମୁଁ ବାଧା ଦବାରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନ ଅଥାନ କିଛି ଦେଖିନି ମାରିକି ସବୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଥିଲ ମୋ ବୋପା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ ମନୋଜ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମେ କେହି ନ ଜାଣିନି ତମ ଭାଇକି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଅଭାବ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ତମ ଭାଇ କେବେ ବି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଚୋରି କରିଥିବେ ଏ କଥାକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କେମିତି ଭାଇ କିଛି ବୁଝିଲା କଣ ମୁଁ ଚାହିଁନ ଦାସ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କାହାର ବି ସ୍ଥାନ ঠিক করছি মনো তাহলে তোমাকে আরেস্ট করবে পুলিশ বাবুଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି କଣ ତତେ ତାଲା ପକେଇ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ଆରେ ବିବେକ ତୁ ଫାଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସର ଭାଇ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କଲୁ ଆଇନ କାମ ହେଲା ଅପରାଧକୁ ଧରି ଶାସ୍ତି ଦବା ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ হয় মুসারা আইন কোন কানুন কোন সেটা মতে জଣା দরকার নাই আইন কোন কানুন কোন সেটা মতে বেশ ভালো ভালো না আপন আসি পারন্তে ঠিক ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରନ୍ତୁ আস ভগবান ହସିଲା ପୁରିଲା ସଂସାର ଭିତରେ ଆଜି ଅଧୀର ବେଦନା ଘଟି ଯାଇଛି ଏମିତି ଦାଗ ଲଗେଇ ଯାଇଛି ଯେ ମୋ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଖଟ ଆରେ ତମ ଭାଇକି କେହି ନ ଜାଣିଲେ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତମେ କୁହ ମନୋଜ ତମ ଭାଇ ଚୋରି କରିଥିବେ ଏ କଥାକୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ କେମିତି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ରେ ମନୋଜ ଏ ସବୁ ହଉଛି ମିଛ ରେ ମନୋଜ ଏ ସବୁ ହଉଛି ମିଛ নিরুপায় দোষ সবু করে পুলিশ অফিসার পুলিশ সম্মান দেওয়া কৌশি প্রথম কর্তব্য ଏ ଦୁନିଆର ନୀତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଶାନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ଆର ନିୟମ ଏଠି ତାଉ ଖାଇଥାଏ ପରସ ଆଉ ବିଚରା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନୋଜ ବାକି ବହୁତ ଖୁସି ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ଏଡ଼େଇକି କରିଛି ଆଜି ତୁ ସେଇ ହାତରେ ହାତରେ ପକାଇ ମତେ ହାଜତ ତରଫ ଦେଇଥାଇ ବାକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଆଉ ଚେୟାର କାହିଁକି अरे वो हाथ रे हत्करी का किथे आ दुनिया को देखैते ए दुनिया को सिखाइते भाई भाई रो संपर्क एठी किछि नाही बाबा मोर संपर्क भी एठी किछि नाही स्नेह ममतार मूल्य भी एठी किछि नाही रक्तर प्रतिदान भी किछि नाही ନାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୋ ତ ତମକୁ କେହି ବି ଛାଡ଼ି ନେବେନି ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାକୁ ଦେବିନି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ତମକୁ ऐसा नहीं तबे काहे की व्यस्त हो अब संसार विषय अधिका व्यवस्था की आदि दाग लगी एने देखिबो धीरे सत्य निश्चित भाव में आत्मविश्वास करिबो काहे ना एटा पा अधीन देखो फूल जदी कंटा हुए बबुड़ की दोस्ती देखो जदी मरी जिया श्रावण की दोस्ती सनवरे पड़ी जाए लक्ष्मण रे जीवन रंगवेली पड़ी जाए पिता आसाए दीवानी सोनाए काने जुई आजाए की पड़ा नहीं सोनाए
କରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଭାଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭାଇ ଭାଇ ଚୁପ୍ तो विवेक का तरीके बात आने वाली तोर पुणी गोटे इज्जत तोर पुणी गोटे इज्जत अरे जे बाईची कोठारे राती बिताए मत खाई माता लगे राती ओतरे घर को पेले तार पुणी गोटे इज्जत नाही बाबू ए खबरदार कहि दउची मो लक्ष्मी प्रतिदा बाणिज्य पुरको अवसर जदि केबे हाथ उठाऊ सेठी लोक देखिबो मो मामुर असल रूप अरे दादा तमे कोन मत असल रूप देखैबो ता पूर्वरु मु तम मामू भाई दिटा को छेड़ी काटला बळे काटि देबो यस माय सेल्फ मोहन महांती पीएससी टॉपर फर्स्ट क्लास यार प्रमाण खंडे सर्टिफिकेट ताको दीर्घ 15 वर्ष धरि फाइल ले खाई मोहन भावित्री सर्टिफिकेट बहुत काम रे हेले आदि बुद्धि पाउ से सर्टिफिकेट रो मूल्यटा किछि नाही मोहन वैल्यूलेस ए प्लेटफॉर्म पर समाजटा कहूची ए मोहन महांती का कोडे गोटा शिक्षित बेकारी शिक्षित बेकारी भाई तमे रेकॉर्ड कर जाऊ छ तमे अक्षर कहा को कर जाऊ छ तमरी पाई मोहन महांती तमरी पाई ये मोहन महांती का स्वास्थ्य कर तमे ताको मद पीवा को बाध्य करछ मो पूरी ताको बेईमान कर दिते गा लागरे कलंकिनी कर दी तमे गोटे शर्त बोलो बेईमान गोटा किसी और से दुनिया सब मामू मामे सुनो बोले बोलो जाकर मुझे जाती हो बिक्री पैसा के वस्तु अरे भाई बाबू ए मोकिला पटना पटका बेटा जी ओ गोटे बेईमान छोटा मार बाबू वो मेरे साथ पर दया करे तो बेटी के चुप हो जाओ बाबू चुप हो जाओ ना हे हम मामू नंदी कि तांको सो हमर कोन संपर्क नाही आज हम एई मुहूर्त रे ए घर छाड़ी चली जिबा जाने भाई 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 तू बाबू को चली कोर के जीवी नी तो मामू ता तो पे एते बड़ होई गला हां हां तब जीवन अछि तब जाओ ए तू बाबू को चली कोर के जीवी आज वो बाबू वो पाई बड़ होई गला तब चली जाओ कहूची मु आज ए घर छाड़ी जिबी औ केबे हुए घर आसीबी नै तू बताए कथा मन तू मानी आज थारु मु तो भाई नो कि तू मो भौनी नो तोरे भाईला आज तो पाई मोरी गला भाई बात करी चली गला तब तो फेरे आनो बाबू तब तो फेरे आनो अरे गाँव में सारे कोई ना किसी अरे के बाद कौन भी उधर से चिल्लाई जो नहीं थी मेरे मार अरे बातों चलू चलू को छोड़ मेरे से घोषणा देखो छाई दबो बोली हेले किए जानी देला रे बा से घोषणा देखो न करे जोरी बोली मारे देखो जोरी कबा जोरी ले मोंडा कोन करी गला अरे मामू इज्जत की बताई
ଦେଶୀ ବାବୁଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବୁ? ମାନେ ମତେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ? ତୋ ମାମୁର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ନିକଟରେ ତୋ ପରଦେଶୀ ବାବୁର ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବଡ। ତୁ କଣ ଯାଉଛୁ? ଏ ସାଇ ପଡିଶା ଆଗରେ ତୋ ମାମୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ନେଚାରୁ ତୋ ମାମୁର ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଉ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାଧାର କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଥର ଫୋପାଡୁଛୁ। ବୁଢା ମାମୁଟା ପାଇଁ ତୁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବୁନି ମା? ଏ ମା ତୁମ ମୁଣ୍ଡେ ଦୁଇଟା ପଚାରିବ ଏ ମା ତୁ ସମସ୍ତେ ତୁ ସେ ପରଦେଶୀ ବାବୁଟାକୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ମାମୁର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମିଛ
दे तमे मो आज दूरे जाऊ चाहूछ ना ते तमे को भल पाइबाटा भूल अन्याय अपराध अपराध की कौन वो जानी हेले एतिके जाने कि बाबू मुठो करे ललिता विडापुरी मो मामू को कांधा पर मुकबला बारो ही जानी अजी मो भाई घर चढ़ी जानी कथा आ किसी अदर सबागु तमे मते भूली जाओ बाबू भूली जाओ मते माने तमे पूरा से दिन अति न मेको को साक्षी रखी मोते कष्ट देथिलो मो संख्या सिंदूर पिंदी हबारी साजी कन्या होई मो घर को आसीबो बोली बाबू वो केबेटी बुझेबी मुझे बांधी बाबू पाउच तो अन्य देखले बाई सुखले गणसंसार कर माने कहे कि ना वो बाहागर अन्य देखले सिरी के हिस्सा माने कौन कहलो माने तो बाहागर आउ को ठीक है सर हे तमे केमिति एते बड़ निष्पत्ति नहीं पालो माने तमे को माने तमे सिना मते भूली गलो हेले मु हम फल पाइबा हम स्मृति को मु केमिति भूलिबी माने जदि तमे मते प्रकृतरे भलो पाउता तमको तम भलो पाइबार तमे मते भूली जाओ बाबू तू जेतेबेले एते बड़ राणा पकई देलु से राणा ने हमर लक्ष्मण एक मुकर देई पारे नाही लो माने मु परतते भल पाए सत्य नुहे हेले जीवा पूर्व तुमर छोटिया अनुरोध रखिबु माने कुह बाबू से दिन से मेघ वर्षा राति रे तो बेतर चेन ता टूटी जाइतिला माने हम भल पाइबार स्मृति भाबी मैं चेन ता तो साइड रखी हेले आज जेतेबेले तू मोटू दूरे जाबा चेष्टा करछु ए चेन ता मोर कोहना कर बादे ए माने ये तो होतिला चेन तू नहीं मो कथा तो के मने पड़े ताले भाबी नबू ए चेन ता होती न बड़ी तो बाबू तो कई होती जाई सॉरी दीदी ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମୟ ଜ୍ଞାନ ତମ ମୋଟେ ନାହିଁ ଆରେ ବାବା ତମ ପାଖେ ଯଦି ସମୟ ନଥିଲା ତମରି ପାଇଁ ମୋ ସନ୍ଧେ ସନ୍ଧେ ପୁରାପୁରି ବେକାର ହେଇଗଲା कौन करिब कहला पुलिस चाकरी ड्यूटी जगह जॉइन करछि खाली ड्यूटी 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 एमिति के मतलब घर को जमी समय ତମ ପାଖେ
ଯଦି ସମୟ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଦିଦି ଠିକ ଜାଣିଛି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ମନ ଦେଲେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡେ। ଆଜି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି। ବାପରେ ବାପ खूब रागिছে ବୋଧେ ଏ ବାବା ଆରେ ଏଇ ଥର ପାଇଁ ମାଫ କରିଦେନା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ବସିଛ। ଆରେ ତମେ ହସୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ହସିବାଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସନ୍ଦେହ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। এই দেখো এই পাহাড় ଏ ପର୍ବତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ କେବଳ ତମେ ଆରେ ମନୋଜ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଛାତିରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। କୌଣସି ମାପକାଠି ମାପିପାରିବନି ମୋ ବିଶାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିବି ଆକାଶ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆଉ ସ୍ମୃତି ଆକାଶ ଚିକମିକ ତାରା ଜମନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି କି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଲିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ମନୋଜ ସତରେ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ମୋ ଭଲ ପାଇବା କୌଣସି ମାପକାଠି ମାପିପାରିବନି ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯିବନି ତ? এই মনোজ এ পৃথিবীটা জীবনে তোমার নাম দেখেছো তোমার নারে লুচি লুচি সে সংখ্যা তবে পুরি কହୁଛ ମୁଁ ভুলিଯିବି? ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କଣ ଗୋଟେ ଦିଅ ନା କଣ ଦେବି? ଆରେ ବାବା Hasilu